нашри дуюми барномаи бекстейҷро бо ҳунарманди шоистаи тоҷикистон тахминан Ёзова сабт кардем. дар ҷараёни сабт дарёфтем ки хеле серкору серталошу пур аз энержӣ аст. барои мо ҳам айни муддао шуд. сараввал ӯро бо заҳмати зиёд аз кошонаи ҳусн пайдо кардем. чанд соат шумо барои як барои ҳар хел вақт меравад. агар ороиши хеле ҳам ҷиддӣ бошад. масалан ороиши ҷиддӣ чи аст? дар куҷо истифода мешавад? видеоклипҳо ороиши ҷиддӣ барои ин ки сабт наздику дур мегиранд худатон медонед беҳтар. барои клип 2-2.5 соат лекин шумо ки медонед онҷо якчиам образ ҳаст. анқариб 4 ороиш аст. ман баъзи клипҳоиш мебудам 4 ороиш. Чӣ гуна фурсат мебед? ҷараёни сабт 2 рӯз ин максимална. барои ин ки дар як рӯз имкон намешавад. барои ин ки чиз ҳамон одаме ки сабт мекунанд як гурӯҳи калон аст. интизор шуда наметавонад. мунтазир шумо агар масалан наметавонад. 4 ороишро дар як рӯз қариб 10-12 соат бештари шумо барои ороиш сарф мешавад. монда мешаванд. бояд қайд кунам ҳамон ороишгаре ки ман интихоб кардам ва тӯли ин қадар сол ман ба наздаш мебиёям чиз ба тарзи профессионалӣ дар вақти кӯтоҳ метавонад анҷом диҳад. медонед ки пеш аз саҳна баромадан албатта мо бояд ки кошонаи ҳусн биёем бо ороишгар чиз ҳамун рӯзашро муайян карда вақту соаташро агар вақт надошта бошад хо 3 саҳар хо 4 саҳар ҳозир мешавем то ин ки омода гардем. хеле сахт аст. мардуми тоҷикистон зебопарастанд. мебиёянд ва ё мегӯянд ки ҳа ин зебо мехонад ба мо лозим аст ки ҳам сурати зебо дошта бошад. шумо ба ғайр аз оне ки дар сабти клипҳо барномаҳои телевизионӣ ва умуман дар саҳнаҳо ороиш мекунед, ҳамчунин барои меҳмонӣ рафтан ба кӯча рафтан ороиш мекунед? ман вақте ки кӯча мебароям умуман чи ороиш намекунам. мехоҳам ки пӯсти рӯям дам гирад. ороиши чи асосӣ айнак аст. айнак мекунам барое ки мухлисон набинанд, одамо камтар шиносанд ҳамин чиз. мумкин кам мекунам. сифати худи ороиш чӣ гуна муҳим аст? ин хеле ҳам барои ман муҳим аст. барое ки ман якрӯза нест. ин ҳаёти ҳаррӯзаи ман ҳаст. ороиш додан. барои ин ин ороишгар ҳама вақт маҳсулоти босифат истифода мебарад ва ҳар чизе ки дида истоде дар болои миз ҳамаш тоза аст. баъди сабти клип баъди чанд вақт ороишро мешӯед? ман вақте ки ҳамин хона меравам тамом мешавад зуд мешӯям. чизе ки шумо дар ороиши мӯй дида истодед дар дарун бисёр ҳам мисли ин невидимкаю шпилка оҳано ҳастанд. албатта хеле вазни гарон зиёдатӣ аст. ва вақте ки хона меравам зуд ҳамашро мешӯям. медонам ки ин қадар меҳнат рафтагӣ, ин қадар вақту соат, ин қадар маблағ. албатта. лекин ороишгари ман ҳама вақт тахфиқ мекунанд барои ман, барои ин ки мефаҳманд. либоса чӣ гуна интихоб мекунед? хоб ин саволро ман интизораш будам. дида истоде либоси шумо аст? ин либоси ман имрӯз бо ҳамин ба саҳна мебарам. бале. ва ман шумо мегӯед ки барои чӣ бо худаш овард? барои ин ки вақте ки ороишгар шайладҷон шурӯъ мекунанд ороиш кардан ҳатман мегӯянд ки чӣ гуна суруд аст, мазмунаш чӣ гуна аст. баъд мепурсанд ки либосро барои ин ки ба ҳамин либос нигоҳ карда рангу рӯй ба мазмуни суруд нигоҳ карда ҳамашро бояд ки ороиш мекунад. сурудро мехонед назди ороишгарат? намехонам. замзамаи дигар чӣ? мегӯянд ки шумо мефаҳмед пеш аз саҳна баромадан барои ки бояд ки бо овози зинда омода бошӣ, суруд хонӣ ва ороишгари ман аллакай пешакӣ медонанд ки ман вақте ки ино ороиш мекунам ман ин хел чизое ки химия истифода мебаранд медонам халал мерасонанд. лаҳзае мешавад ки ман худам мехоҳам ороишгарам ва ёрдамчиашон тамоми гурӯҳашон шод шаванд ва ҳамин шодиро бахшам замзама мекунам. барои мо чизе мехонед алҳо? не намехонам. чаро? барое ки мехоҳам ки шумо
امروز وقت یافته به کنسرت بیایید. حتما. خب خداحافظی نمیکنم برای که در باوری کنسرت. دارم که وقت بله، پیدا حتما، میکنید و حتما. میبینید. تشکر. سلامت باشید. کردم دو انگشتی دراز آهسته کرد آهسته کرد کردم دو انگشتی دراز آهسته کرد آهسته کرد برداشتم برقدی روی ماهی تابان سکنم برداشتم برقدی روی ماهی تابان سکنم در خواب جون بانیدمش یک نیمی نرگس باز کرد در خواب جون بانیدمش یک نیمی نرگس باز کرد شد برخی همچون مهش زلفش پریشان سکنک شد برخی همچون مهش زلفش پریشان سکنک تشکر که رنگش رو خودتون انتخاب کردید. سلام. السلام اجازه است؟ علیکم. اجازت است. شما خوبه؟ خوب تشکر. خوش آمدید. باز هم شما رو خوش در آمدید. حالت کاری دریافتیم. لباس انتخاب میکنید اینجا. البته یک سال می شود یک سال می شود که ما همکاری میکنیم لیکن من گفتنی هستم که وقتی که با این کس همکاری رو سر کردم بسیار راحت است. راحت است کار کردن. بله در یک چند شهرهای روسیه ما سفر داشتیم سفری هنری. کنسرت دادید اینجا. بله همه کنسرت ها عالی بود لیکن شما میدونید که هنرمند به پیراهن زیبا در صحنه بودن برای هیچ است. هیچ است. در همین سفر من پورا آماده نبودم. بعد دیدم که با اون قدر مهلت خیلی مشق کردیم کوتاه است. مهلت کوتاه است. بعد گفتم چی کار کنم که من نمیتونم یک سیری هنرمند رو باید کشایم. وقتی که شما همون پیراهنی که در دیگر چرابینی استفاده بردید شما الکی دویم باره در دیگر جا پوشید میگویند که وای بیچاره دیگر هیچی نداشته است. یعنی هر دفعه مجبور میشوید که در یک مثلا چرابینی در یک همایش در یک کنسرت یک لباس نو. البته مخصوص در شبکه‌های اجتماعی گفتنی هستم که در اونجا متخصصای زیاد هستند میدونن که چی خیل باید پوشد چی خیل باید رنگ بار کنید. بله. و اگر صورت عکستون مبود در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد میگویند که چی خیل که من گفتم میتونن که انتقاد کنن. نه شوخی دارم شوخی بخشی زیاد. همین گفتم هست. ممکن خیلی سخت دیر است تماشا بیننده. سرودی شادروان و قدس نبیرود شب ندیدم تو را ستاره ای پیراهن تحمیلی داشت؟ چگونه بود همه چیزی که این کس میکنن میدوزن. چگونه قبول کردن در روسیه؟ عجایب بود. از همین خاطر با مهینه خان عالمزاده من خیلی باوری دارم. خب میشود که لباسا رو برای ما نشون دید که اینجا البته لباسا برای چقدر که گفتیم این پیراهن که الکی دوخته شد این پیراهن مخصوص برای یک کنسرتی که بسیار با نفوذ بود در سطح بلند میگذشت برای همون انتخاب شده بود و دوخته شد. باید قید کنم من خودم نمیدونستم کدام رنگ رو انتخاب کردن چون که من گفتم باوری زیاد دارم و چون رنگش با چهره من بسیارم موافق آمد و چهره رو با گفت شما کشود. تشکر زیاد. All the things that you've done, it tears apart, needle through the heart. No, I can't complain. Look into the mirror, jump off that train. Never ask me why you still echo inside my mind. To me, it burns inside my heart. Heaven is calling to me. The journey ends right now, and it's all because of
рӯзи дигар таҳминаро барои мусоҳиба ба радиои ховар даъват карданд ва мо ҳам ӯро ҳамроҳӣ намудем. کجا شد مهری یاری من آخر نمیدانم کجا شد آرزوی دلم آخر نمیدانم مرا ببخش عزیزی من بمان در کناری من چی گناه کرده‌ام نمیدانم ҳамон рӯз ҳамчунин ба телевизиони шаҳнавоз низ даъват шуда буд то дар бораи бобояш ҳунарманди халқии тоҷикистон зиндаёд бой муҳаммад ниёзов мусоҳиба диҳад. рӯзи дигар мо таҳмина ниёзованро дар боғи ирам пайдо кардем. ӯ дар ин боғ ба варзиш машғул буд. дар ин ҷо ин субҳ мебиёед ҳама оромист беҳтарин ҷо варзиш мекунед? на ҳар рӯз вақт пайдо мешавад албатта ҳамин ҷо мебиёям ҳам варзиш мекунам ҳам истироҳат мекунед? бештари вақт субҳро интихоб мекунед? албатта чаро субҳро? субҳ як қуввае мебахшад ки як чизе ки ман бо ягон калимаю ҷумла шумо баён карда наметавонам. баъде ки шумо аз ҳамин боғ мебароед худатонро дигар хис мекунед, яъне меравед мегӯед ки ман бояд ин кора кунам, бояд ин кора кунам. баъд мегӯед ки кадом рӯз шумо бо варзиш мекунед, бо давида мебиёед. хуб, варзиш барои шумо чӣ қадар муҳим аст? зиёд варзиш мекунед? рӯзҳое буд ки ман ҳар рӯз метавонистам, аммо вобаста ба баъзе ҳодисаҳои хуше ки дар зиндагии ман шуд, ман мисли пешина ҳар рӯз наметавонам варзиш кунам. дар як ҳафта 2-3 маротиба ин варзиш, лекин сайру сайёҳат, гаштан ин бояд ки ин варзиш дигар аст. ин дигар аст. бояд бироем ҳавои тоза. варзиш кардан барои ҳунарманд чӣ қадар муҳим аст? вақте ки тани шумо зебову солим аст, он вақт шумо аз ҳама зеботарин. ин фикри ман. мумкин ки агар вақт пайдо кунад дар як ҳафта 2-3 маротиба ин тавсияи ман аст. 2 бар 1 ҳам варзиш, ҳам бо табиат чӣ шудан, наздиктар шудан. дуруст гуфтам? бале. табиат масалан дар ҳавои боз сайру гашт кардан, зери дарахтони зебо сайру гашт кардан барои эҷоди шумо чӣ таъсир мегузорад? ана ин саволро ман интизораш будам. медонед гоҳ вақте мешавад ки дар хона корҳо зиёд мешаванд. баъзе ҳолатҳо мешавад дар зиндагии оилавӣ ё ин ки дар кор наметавонад ҳунарманд пурра худро роҳат ҳис кунад ки илҳоми эҷодӣ пайдо кунад. як рӯзе шуд ки сайр карда истодам, бо амин чӣ хел ки ман гуфтам, фақат ману табиат будем. як шеъри Мирзо Турсузода ба дастам омад. ин ки гуфтанд ки дуюм оҳанги ман аст, лекин на якум оҳанги худатон эҷод кард. на якум, на дуюм оҳангро ҳоли ман пешкаши ҳеҷ кас нагардонда, лекин ин дуюм суруде ки ман эҷод кардам, ана ин боғи ботанӣ ба ман илҳом бахшид, барои ки суруд дар бораи ватан аст. хуб, ҳеҷ ҷо насароидед? не ҳоли на, барои ки ман ҳоли сабт накардам. вале оҳангаш дар зеҳнатон ҳаст? албатта. матнашроз? албатта. хуб, агар мо хоҳиш кунем зинда барои мо. узри зиёд то ин ки ман хато накунам. ин шеърро ҳама медонад. ҳам мактабхонҳо, то ҳатто ҳунармандои шодравонамо, бисёр ҳунармандои овозхонои машҳур маъруф аллакай ин шеърро хондагӣ. шумо оҳанги худатон ба тарзи эстрадӣ. бале, хуб, гӯш кунед. баҳор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт,
تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت به مثل گوشت و ناخونم همیشه با وطن بودم اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت بگذار که نقراتش برای بینندگان مخفی بماند خب و برای اینکه از نظر من از نگاه من دل همین سرودی که همین چی وطن در نقراتش است یک برادر خوب دارم خورشید نیازم در ارکستری که من کار میکنم اون کس هم در اونجا کار میکنن وقتی که در سرم اومدم گرفت همین موسیقی رفته ایستاد است زنگ زدم گفتم که خورشید جان گفتم یک آهنگی همین در سرم هست که کدام خانه نروم تعقیب کرده ایستاد است از پس شما میرود از پس من میرود تا حتی من آرامی نیافتم تا اون دمی که با ارکستر رفته خورشید جان البته گفتن که میرویم انا خیلی این سرود پیدا شد این چیز رو حتما باید تیزترک ثبت کنم و پیشکشی شنونده و بیننده خوش بله واقعا خیلی خوب باز وا میخوریم خب سلامت باشید ضروری کار дар шоу-бизнес аккосӣ хеле муҳим аст. Бояд ҳунармандон ҳамеша аксҳои ҳирфаиву зебо бигиранд. Тахминан Ниёзова низ ҳамеша ин корро анҷом медиҳад. халал намерасона не чаро хуб аз ҳаминҷо суҳбат дар вақташ омадед шумо зиёд акс мегиред ҳамин гуна бо студиё зиёд ҳамкорӣ доред вақте ки ягон суруди нав таронаи нав баромада истад бояд ки аксҳои нав бошад на ҳама сурудҳоро мо метавонем як наво як клипро чиз аз ҳамин сабаб фотографи мо аксҳои беҳтарин мегиранд ки онҳо ивазкунандаи ҳамон наво хуб ҳаракатҳо аз куҷо чӣ гуна аст ҳаракатҳоро чӣ гуна ин кас ёрдам ҳозир шумо мебинед ки ин кас кор карда истода тамоми зовияҳое ки бояд ҳунарманд чӣ хел истад аксарият худи аксгир медонад ман ҳаракат мекунам ки оброзҳо такрор нашаванд барои ин ки бисёр аксҳое дорам ки боз либосҳои миллӣ боз дар нақша дорам бо як образи муосир бошад барои ин ки ҷавононам бояд фаромӯш накунем аслан кадом рангҳоро дӯст медоред мехоҳед либоси шумо сурх сафед шаҳр манам бинам барои ма иҷоза аст вот это тоже классно было дар ҷараёни барнома мо бо зиндагии шумо ошно шудем дар ҷойҳои мухталиф бо ҳам суҳбат кардем вале дар интиҳои барнома ҷойи суҳбатро худи мо интихоб кардем кохи наврӯз як мавзеи хеле зебо интихоби беҳтарин саломат бошед шумо се диплом доред бале ихтисоси аввалам ин рӯзноманигор аст донишгоҳи славянӣ вале мо чӣ ҳастем ҳамкасбем боз дуюмаш бошад донишгоҳи иқтисодӣ менеҷмент сеюмаш ин орзуи деринаи ман буд ба ҳамон орзуам расидам як донишгоҳи бо нуфузи москваро хатм кардам эстрада ҷазу вокал чаро дар охир омадеду мусиқиро интихоб кардед ки ин ҷавоби ман ба падарам маъқул нашавад умуман мумкин ки намехостанд ки духтараш ҳунарманд шавад мегуфтанд ки ягон касби ҷиддиро беҳтараш духтарам интихоб кун мегуфтанд дига дар охир ҳам хел шуд ки ман гуфтам ахир роҳи худ рафтед ба падарам муроҷиат кардам гуфтам ки ана бинед ана якум диплом дуюм диплом бо агар дар кор шавад як ҷои дигар рафта мехонам мегӯтам сеюмаш ба интихоби ман монед ё боварӣ надоштам медонед вақте ман дохил шудам ин аллакай ба ихтисоси сеюм буд яъне шӯъбаи эстрадию ва ҷаз ман ба падару модар нагуфтам оё ман зурам мерасад то охира бурда метавонам каме нигарон будам лекин вақте ки дидам ки баҳои аъло гирифта истодам дар ҳама чиз ман як чизро фаҳмидам ки
در همه حالت در همه چیزی که شما میترسید یا اینکه میگید میتونم یا نمیتونم فقط زحمت کشیدن در کار است. بعد باوری داشتن در. البته باوری در درجه اول میباشد. بله. خب اونجا رو ختم کردید. بعد کار علمیتون رو چگونه حمایت کرده؟ پیش از همه سپاسگزارم با اون کوتاهی که جدا شد از جانب جناب عالی و به من هم رسید. خب من سربلندانه رفتم به روسیه شهر ولگراد داخل شدم. اونجا کار علمی حمایت کرده. شروع کردم. از بس که در اینجا برآمدهایم زیاد بود نگفته نماند که در کورس دوم من برگشتم به اینجا به تاجیکستان برای اینکه خیلی مشکل بود بین 1 ماه یا 2 ماه من باید که هم تاجیکستان و روسیه پرواز کنم و این چیپته ها خیلی گران بود. اینجا بیشتر در بزم ها در چاره‌بینی ها در همایش فرهنگی اشتراک میکرد به همین دلیل خوشبختانه به وزیر معارف مراجعت کردم. بله و گفتم که همه چیز دارم در حالتی هستم که نمیتونم هر ماه من به دوشنبه پرواز کنم برگردم. بعد گفتن که ما چیز دستگیری میکنیم. انتقال یافتید دوشنبه؟ البته انتقال یافتم به دوشنبه. خب و در نهایت کار علمیتون رو حمایت کرده. البته و در نتیجه چخیل که دیدید چخیل که شاهد هستید. بله حمایت کردم. از شما از کم شمار آوازخوان‌های تاجیکستان هستید که تشکر تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی در آزمون و کنکورس‌های خیلی پرنفوذ معرفی کردید و حتی جای‌های اول را نیز در همین گونه آزمون‌های با نفوذ اشغال کردید. کمی درباره این آزمون‌ها می‌توانید برای ما معلومات بگید که چگونه به همین گونه آزمون‌ها راه یافته، چگونه است اشتراک کردن و با اون آوازخوان‌های جوانی که می‌خواهند در همین گونه مثلا کنکورس‌های با نفوذ اشتراک کنند چه توصیه‌ها می‌دهید؟ همه وقت جستجو کنن برای اینکه اگه کس همین تیار به شما هم آورده نمی‌تونه. راهی آسان پور لیکن اگر کم تر زحمت کشی و راهی دشوارتر رو انتخاب کنی ممکن که خودت خوشبخت‌ترین خودت رو حس کنی. بله. خب همین آزمون‌ها برای شما چه ها دادن؟ بسیارتر دوستان زیاد پیدا کردم. البته توانستم کشور خود رو معرفی کنم. این در درجه اول است. اصلا هنر آوازخوانی و دیگر این یک پل طلایی بین کشور هاست. سرحد ندارد و بینید که خیلی خود انسان دیگرگون می شود وقتی که بعدی اگر کشور می رود و مملکت خود را معرفی می کند و با هنرمندان دیگر کشور دوستی می یابند و همکاری می کنند ببینند چقدر ویا خود را معرفی کرده ایستادند. بله. این خودشناسی شخص را البته بالا و بالا میبرد. یک سوال دیگر داشتم. ببینید وقتی به یک کشور میروی در یک آزمونی خیلی با نفوذ شرکت می‌ورزی و میدونی که در پشت تو یک کشور یک تاجیکستان 9 میلیون یا 10 میلیون اهالی ایستاده است. خب این باری گران را برداشتن چگونه است؟ احساس از چگونه است؟ از همین سبب چیزی که شما گفتید این بار نیست. این یک خوشبختی است. اگر همون تخمینه رود و از میان آن 10 میلیون اهالی کشورش را معرفی کند این بار نیست. خسته نباشید و ما در انتهای برنامه برای شما یک تحفه غیریادی داریم. خب اون رو به شما میرسونیم. بیاید بچه‌ها. این چی باشه؟ خب سر اول ما خیلی افتخار میکنیم که با یک نفر هنرمند شایسته صحبت کنیم و این عنوان بلند را من به شما مبارک میگویم. برای شما یک تحفه داره. خب تشکر زیاد. تشکر. باز کنیم یا که در خانه باز میکنیم؟ باز میکنیم. باش. باز میکنیم. باز میکنیم. اردیم هم. خب تشکر زیاد. مبارک شود از همون لحظه خیلی فرحمنده که در حیات شما رخ داد. انتظار همین لحظه بوده که عنوان شایسته راستش رو گویم. اگر راستش رو گویم نه. برای اینکه
برای اینکه این آرزوی دیرینه من بود. یعنی در قلبم بود، اما نمیدونستم که همون روز می شود که از دست پیشوای معظم ملت چنین عنوان بلند رو صاحب شوم. مبارک شود. تشکر زیاد، بهترین تحفه. تشکر. تشکر زیاد. این از بعد است؟ از شما است. این عکس برایم بیشتر الهام بخش است. عکس عادی نیست البته، چون عکسی که هر روز بینم، هر دم بینم، هر دقیقه بینم و الهام بخشد که تخمینا هیچ وقت در یک جا نیستم. تشکر زیاد. تشکر زیاد برای توفه. برای با کارهای جدیت. حسنا باشه. تشکر.